দ্বিতীয় শ্রীক্ষেত্র বারিপদারে পরম্পরা অনুযায়ী আজ অপরাহ্নরে বাহুড়া যাত্রা পাই পহণ্ডি কার্য হয়েছে সম্পন্ন। এ নেই তিনি রথর সজড়া বা মরামতি কার্য শেষ হয়েছে। এখানে রথ দক্ষিণ মোড় কার্যক্রমে রথকু নবুলাই সিংহাসন চারামাଳ গরুড় অন্য দেবাদেবীଙ୍କୁ শ্রীমন্দির মুখা করা যাইছি। আজ পূর্বাহ্ন 9টাରେ ତିନି ଦିଅଁଙ୍କର ଦ୍ୱାରିକା ବା ସୁନାବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ତିନି ଦିଅଁ ରାଧାମୋହନ ମନ୍ଦିର ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଗଣ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ତାପରେ 2:30 ଠାରୁ ଅଁଳା ଭେଟି ରଥ ଚକ ଛଡ଼ା यापर अनुष्ठित हेबो। यापर ठाकुर मानंकु दक्षिण द्वार दे बाहुड़ा पहंडी रे निया जाई रथारूढ़ कराजिबो बोली परीक्षा दुर्गा तरुण जीतू बाबू पाखर जना पड़ी। मंगलवार अपराह्न 2:30 रे प्रथमे श्री जगन्नाथ रथ टणा होई श्रीमंदिर रे पहुंचबो। यापर सुभद्रा रथ अधा बाटरे अर्थात टाउन थाना पर्यंत टणा जिवो। बुधवार अंतिम दिन रे सुभद्रा रथ बलभद्र रथ टणा जाई मंदिर रे पहुंचबो। अनुरूप जगन्नाथ महाप्रभु को रूपावेश कार्य अनुष्ठित होईची। परे बाहुड़ा पहंडी अनुष्ठित होई दियों को रथरूढ़ा करा जिवो। गुरुवार पूर्वाह्न परंपरा अनुसार पिला माने रथ टाणी बाहुड़ाई नेबे। अपरपक्षे बड़दाण्ड समेत सहर रथयात्रा मेलारे दिन ठारू राति पर्यंत लोकों समागम लगी रही। मयूरभंज बारिपदारू गौर दास गिरी रिपोर्ट जनता एक्सप्रेस।